बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं ना, हम पढ़ रहे हैं उर्दू और जमात है हमारी पंजम। हमने अपने जिस सबक को पढ़ने का आगाज कर रखा है वो है आलूदगी का जहर। कौन सा सबक हम पढ़ रहे हैं? आलूदगी का जहर। और दरसी किताब का है ये सबक नंबर 14, जिसको आपने आज 5वें हिस्से में मुकम्मल करना है। ऐसा ही है ना? आज के सबक में आप सीखेंगे सुनी हुई चीजों की तफहीम कर सके। यानी अगर आप कहीं से कोई चीज सुनते हैं, टेलीविजन से, किसी की जुबान से, रेडियो से, मोबाइल फोन से, तो आप उसकी तफहीम कर सके, उसको समझ सके। और अगर उसमें हिदायत है या किसी चीज के बारे में कुछ बताया जा रहा है तो उसको समझ सके। यही हमारा आज सीखने का काम होगा। लेकिन हमेशा की तरह हम बात करेंगे इस्लामी नुक्ता नजर पर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शजरकारी को इतनी अहमियत दी कि इस अमल को ये कहते हुए कयामत तक जारी रखने का हुक्म फरमाया कि अगर कयामत की घड़ी आ जाए और तुम में से किसी के हाथ में पौधा है और वो इसको लगा सकता है तो लगाए बगैर खड़ा ना हो। देखिए कि कितनी बड़ी बात है ना, पौधे लगाना हरियाली की अलामत है। सब्जा जो है वो आंखों को ठंडक देता है। तो हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको पौधे लगाने को, शजरकारी को इतनी अहमियत दी है कि सबसे इंसान की जिंदगी का जो वो होता है ना, आप अगर तसव्वुर करें कि क़यामत है, आप बस दुनिया खत्म हो चुकी है, सब कुछ जो है वो खत्म हो रहा है, तबाह बर्बाद हो रहा है अल्लाह के हुक्म से, और आपके हाथ में एक पौधा है और क़यामत की घड़ी आ गई है, तो आपने उससे घबराना नहीं, बल्कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो पौधा आपके पास है उसको लगाएं। इतनी ज्यादा शजरकारी की अहमियत है। तो आप भी अपने घरों में, अगर आपके पास घरों में खाली जगह है, कच्ची जमीन है, तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा शजरकारी करें, दरख्त लगाएं, पौधे लगाएं। इससे साइंसी बुनियादों पे भी अगर आप देखें तो हमें बहुत से फवायद हासिल हैं। अगर ऐसा नहीं है तो घरों में अपने माहाना जो आपको जेब खर्च मिलता है उससे थोड़े थोड़े से पैसे जमा करें, गमले ला के रखें, उनमें पौधे लगाएं। अब तो बड़े अच्छे अच्छे बड़े बड़े जो जसामत वाले गमले होते हैं वो मिलते हैं, आप उनमें जरा बड़े दरख्त भी लगा सकते हैं। लेकिन जरूरत किस बात की? नियत की, इरादे की। अगर आप इरादा करेंगे तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि माहौल में सब्जा, हरियाली ज्यादा हो, ताकि हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो साफ हो, ज्यादा हो, और हम अच्छी साफ फजा में सांस ले सकें। जल्दी से कीजिए दोहराई। मोहल्ले में सफाई की अबतर सूरत हाल को देखते हुए मजाज अफसर के नाम जल्दी से एक दरख्वास्त लिखिए। आप जानते हैं ना, हम मजाज अफसर को दरख्वास्त लिखना पहले सीख चुके हैं। दरख्वास्त नवीसी या अर्जी लिखने की मशक हम बहुत दफा कर चुके हैं। इसी को आपने जहन में रखना है और आपके मोहल्ले में जहां आप रहते हैं वहां उसको आप जहन में लाइए और ये तसव्वुर कीजिए कि वहां सफाई की सूरत हाल बहुत खराब है, नगुफ्ता बे है या अबतर है। तो उसके लिए आपने आपके इलाके का जो भी मजाज अफसर है उसके नाम एक दरख्वास्त लिख के दोहराई करनी है। और फिर हम देखेंगे कि आज हम क्या करने जा रहे हैं। दोहराई आप सबने कर ली। पढ़ने से पहले एक छोटी सी सरगर्मी करते हैं। अगर आपके घर के पास वाली मस्जिद में कोई ऐलान हो रहा हो तो आप क्या करते हैं? आमतौर पे होता है ना, अमूमन आप गौर करें तो हमारे घरों के इर्द गिर्द जो मसाजिद होती है वहां पे अक्सर कोई ना कोई ऐलान सुनने को मिलता है। आप जब कोई ऐलान होता है तो आपका रद्द अमल क्या होता है? हाँ जी, बिल्कुल सही, आप फौरन से खामोश हो जाते हैं। ऐलान का मतलब ये है ना कि खामोश हो जाओ और जो बात की जा रही है, बताई जा रही है, उसको गौर से सुने कि वो क्या ऐलान हो रहा है, क्या बात आपको बताई जा रही है। बिल्कुल सही। ऐलानात इसीलिए किए जाते हैं कि अवामुन नास को, लोगों को मुत्तला किया जाए। तो आज हम सुनकर चीजों की तफहीम करना, यानी उनको समझना सीखेंगे। जैसे अभी मिसाल आपको ऐलान से दी कि आप अपने घर के करीब वाली मस्जिद से कोई ऐलान होता सुनते हैं तो आपको समझ आ जाती है कि अच्छा क्या ऐलान हो रहा है, किस बारे में हो रहा है, कोई इत्तला दी जा रही है या किसी चीज के बारे में बताया जा रहा है। तो ये होती है, इस तरह की चीजें होती है हमारे, अगर आप गौर करें तो हमारी जिंदगी का हिस्सा है ना। जैसे अक्सर ऐसा होता है कि आपके स्कूल में कोई मौल्लिमा या मौल्लिम आते हैं, जब आपकी अपनी मौल्लिमा आपको पढ़ा रही होती है और वो आके कोई जरूरी ऐलान करते हैं कि फलां दिन स्कूल में छुट्टी हो रही है, फलां दिन खेलों का मुकाबला मुनक्किद किया जा रहा है, फलां दिन तकरीरी मुकाबला मुनक्किद किया जा रहा है। आप क्या करते हैं? उसको सुनते हैं, उस पर गौर करते हैं, उसको समझते हैं और उसके मुताबिक उस पर अमल करते हैं। यही आज हम सीखेंगे। हमारे पास सबसे पहले एक नज्म है जो आपके इसी सबक के मश्क के ज़ैल में दी गई है, आखिर में दी गई है। नज्म है आलूदगी आलूदगी। इसको आप सबने मिलकर तरन्नुम से पढ़ना है। नज्म पढ़कर बताना है कि इस नज्म में आलूदगी की किन अक़साम का जिक्र किया गया है और क्या शायर इस सूरत हाल से खुश है।
اب یہاں پہ آپ نے جس وقت پڑھنا ہے تو اس سے آپ نے ان دونوں سوالات کے جوابات اخذ کرنے ہیں، خود سے سوچنے، ٹھیک ہے؟ نظم ہے جی، آلودگی آلودگی، سر پر دھوئیں کی لہر ہے اور ہم ہیں دوستو، سر پر دھوئیں کی لہر ہے اور ہم ہیں دوستو، آلودگی کا زہر ہے اور ہم ہیں دوستو، ایک دوسرے کو اب کوئی پہچانتا نہیں، گرد و غبار شہر ہے اور ہم ہیں دوستو، چاروں طرف ہیں گوش خراشی کے سلسلے، چاروں طرف ہیں گوش خراشی کے سلسلے، ایک شور 8 پہر ہے اور ہم ہیں دوستو، کس امتحان میں ہے سماعت نہ پوچھئے، وہ غائب بزم دہر ہے اور ہم ہیں دوستو، کتنی تباہ کار ہے یہ تابکاریاں، کتنی تباہ کار ہے یہ تابکاریاں، افزودگی کا قہر ہے اور ہم ہیں دوستو، ہم سے ہوائے شہر کی بابت نہ پوچھئے، رگ رگ میں ایک زہر ہے اور ہم ہیں دوستو۔ آپ نے اپنی جماعت میں ابھی سب دوستوں نے مل کے اس کو پڑھنا ہے، غور سے پڑھیے، اس کو سمجھ کر پڑھیے، اور اس کے بعد آپ سے جو 2 سوالات پوچھے گئے آپ نے ان کے زبانی جوابات دینے، ٹھیک ہے؟ نظم کو پڑھنے کے بعد ایک مختصر سی انفرادی سرگرمی جس کو آپ کریں گے، برقی میڈیا، اخبار، رسالے یا اسکول کی لائبریری سے آپ نے آلودگی پر کوئی اور نظم تلاش کر کے لکھنی ہے اور جماعت میں سب طلبہ کو سنانی ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا انفرادی سرگرمی ہم جماعت میں ہی کرتے ہیں، اسی وقت کرتے ہیں، تو آپ کیا کریں گے، لائبریری جائیں گے، وہاں برقی میڈیا سے کسی اخبار رسالے سے آپ نے کوئی آلودگی سے متعلق کوئی نظم تلاش کرنی ہے، اس کو لکھنا ہے، اور پھر جماعت میں آ کر آپ نے سب کو وہ نظم سنانی ہے۔ لائبریری میں اس لیے نہیں سنا سکتے کیونکہ لائبریری کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ وہاں پر خاموشی اختیار کی جاتی ہے۔ تو شاباش، ویڈیو کو یہیں پہ روکیے اور سرگرمی کیجیے۔ انفرادی سرگرمی کے بعد آپ جانتے ہیں ہم گروہی سرگرمی کرتے ہیں۔ آپ کی معلمہ آپ کو 2 گروہوں میں تقسیم کر دیں گی اور آلودگی کے موضوع پر آپ دونوں گروہوں کے درمیان ایک چھوٹا سا مختصر سا تقریری مقابلہ منعقد کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اب کون کون سے موضوع ہوں گے؟ ایک گروہ کو دیا جائے گا موضوع کہ وہ آلودگی کو روکنے کی ذمہ دار حکومت ہے، وہ اس بات پر تقریر کریں گے کہ ہمارے ملک میں جو اس قدر آلودگی پھیل رہی ہے اس کو روکنے کی مکمل ذمہ داری جو ہے وہ حکومت کی ہے، جبکہ دوسرا گروہ اس کی مخالفت میں تقریر کرے گا، یعنی وہ ان کا یہ کہنا ہوگا یا ان کا یہ خیال ہوگا، ان کا نقطہ نظر یہ ہوگا کہ آلودگی کو روکنے کی ذمہ داری حکومت کی نہیں بلکہ عوام کی ہے، ٹھیک ہے؟ اس طرح 2 گروہوں نے اپنا جو نقطہ نظر ہے اس پہ اظہار خیال کرنا ہے تقریر کی صورت میں۔ تو ویڈیو کو روکیے اور معلمہ کی رہنمائی میں ان کے ساتھ مل کر یہ تقریری مقابلہ کیجیے۔ جی یقیناً گروہی سرگرمی آپ کی مکمل ہوگی۔ آج آپ جو گھر سے کام کر کے لائیں گے وہ کچھ اس طرح سے ہوگا کہ آلودگی کے بارے میں جو نظم آپ نے جماعت میں پڑھی گھر جا کر اپنے والدین کو سنائیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ ہمارا آج کا سبق تھا جس میں آپ نے آلودگی کے بارے میں ایک نظم پڑھی، خود سے نظم تلاش کرنا سیکھا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آلودگی کس طرح سے ہمارے ماحول پہ اثر انداز ہو رہی ہے اور ہم کس طرح سے اس سے بچ سکتے ہیں، یا کون اس کا ذمہ دار ہے، آلودگی کو کون ختم کر سکتا ہے، کس کو کس طرح کا کردار ادا کرنا چاہیے، اس پر بات کی۔ کل انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ ملیں گے، اس وقت تک آپ سب اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔